अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कवी है कि आप सभी बखैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, मैं 5वीं क्लास से मुखातिब हूँ। मैं हूँ आपका जाहिद सर। आज हम अपने क्लास की तरफ आ जाते हैं। कुछ चीज़ों को हम दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम इस नज़म को जो आज हमने पढ़नी है तहतुल लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर ज़रा तरन्नुम का भी सहारा लेंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये नज़म है प्यारे बच्चों, अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। बाग में चिड़ियाँ चहक रही हैं। आप सभी अपनी किताबों की तरफ ध्यान रखिए। हाँ बच्चों, बाग में चिड़ियाँ चहक रही हैं, शाख पे कलियाँ महक रही हैं, या कोमल बहक रही हैं, मस्त पवन से लहक रही हैं। गीत खुदा के तुम भी गाओ, सोने वालों अब उठ जाओ, सोने वालों अब उठ जाओ। शब की सियाही रोने लगी है, शबनम से मुंह धोने लगी है, दुनिया रोशन होने लगी है, चांदनी रंगत खोने लगी है। बाग में जाकर दौड़ लगाओ, सोने वालों अब उठ जाओ। जाग चुके हैं सब जाग चुके सब लोग हैं घर घर, हुमक रहा है नन्हा उठकर, हुमक रहा है नन्हा उठकर। शब की स्याही रोने लगी है, शबनम से मुंह धोने लगी है, दुनिया रोशन होने लगी है, चांदनी रंग होने लगी है। बाग में जाकर दौड़ लगाओ, सोने वालों अब उठ जाओ। जाग चुके सब लोग हैं घर घर, हुमक रहा है नन्हा उठकर, हुमक रहा है नन्हा उठकर। और जाना है स्कूल तुम्हें घर, वक्त पे पहुंचो तो है बेहतर। जागो प्यारे होश में आओ, सोने वालों अब उठ जाओ। तो अब हम तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी मेरा साथ देंगे, आप अपनी किताब की तरफ ध्यान देंगे और अपनी तरफ से आप भी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इस क्लास को खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करेंगे। जी बच्चों, अब उठ जाओ। बाग में चिड़ियाँ चहक रही हैं, शाख पे कलियाँ महक रही हैं, डालियाँ कोमल बहक रही हैं, मस्त पवन से लहक रही हैं। गीत खुदा के तुम भी गाओ, सोने वालों उठ जाओ। गीत खुदा के तुम भी गाओ, सोने वालों अब उठ जाओ। शब की सियाही शब की सियाही रोने लगी है, शब की सियाही रोने लगी है, शबनम से मुंह धोने लगी है, शबनम से मुंह धोने लगी है। दुनिया रोशन होने लगी है, चांदनी रंगत होने लगी है, चांदनी रंगत होने लगी है। बाग में जाकर दौड़ लगाओ, सोने वालों अब उठ जाओ, सोने वालों अब उठ जाओ। जाग चुके सब लोग हैं घर घर, जाग चुके सब लोग हैं घर घर, हुमक रहा है नन्हा उठकर, हुमक रहा है नन्हा उठकर। जाना है स्कूल तुम्हें घर, जाना है स्कूल तुम्हें घर, वक्त पे पहुँचो तो है बेहतर। जागो प्यारे होश में आओ, सोने वालों अब उठ जाओ। ये नज़म जो है ये शायर आदिल आदिल असीर दहलवी की लिखी हुई नज़म। इसमें बच्चों को तहरीक मिल रही है, बच्चों को भी, हाँ, बड़ों को भी तहरीक मिल रही है, लेकिन बिलखसूस प्यारे बच्चे जो हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये नज़म लिखी गई है और बच्चों के लिए ही ये मखसूस है और बड़े भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या हमने पहले भी सुना है, जागो जागो सुबह हुई उठ सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। हाँ, अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगे हैं, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। तो ये चीज़ें हमने बहुत पहले से हमारे बड़ों ने भी सुनी हैं।
پھر یہی اسی بات کو دوسرے انداز میں شاعر نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. باغ میں چڑیاں چہک رہی ہیں، شاخ پہ کلیاں مہک رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں فرض کے وقت پر، ہم دیکھتے ہیں جو چڑیاں ہیں، جو پرندے ہیں، یہ درختوں پر چہچہاتے ہیں، ہے نا، گنگناتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ہمیں جاگنے کی کیا کہتے ہیں توجہ ہمیں ہماری پھیر دیتے ہیں یہ کہ اٹھو صبح ہو گئی. جیسے مؤذن بھی اذان دیتا ہے، اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، اور مرغ بھی اذان دیتا ہے نا. تو اس طرح سے یہ چڑیاں بھی اپنا کام کرتے ہیں. اور کلیاں جو ہیں، شاخ کی کلیاں جو ہیں، جو ٹہنیاں جو ہیں، وہ بھی خوبصورت رنگت میں ہوتی ہیں، خوبصورت انداز میں ہوتی ہیں. ڈالیاں کومل بہک رہی ہیں، مست پون سے لہک رہی ہیں. گویا کہ ہر طرف کونپلیں جو ہیں وہ خوشبو بکھیرتی ہیں، اور سخت مستی میں ہیں، مست ہیں، خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں، اور ہمیں بھی تحریک دیتی ہیں. تو پیارے بچوں، گیت خدا کے تم بھی، وہ بھی اپنے طریقے سے. شاعر کے کہنے کا مقصد کیا ہے بچوں؟ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے. تو ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھ جائیں، بستر کو کیا لات ماریں اور نکل جائیں بستروں سے، وضو بنائیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکتب کے لیے تیار ہو جائیں، پھر ناشتہ کر کے ہم اسکول کی تیاری کریں. گیت خدا کے تم بھی گاؤ، سونے والو اب اٹھ جاؤ. اچھا، آپ بھی اٹھو. یہ تمام جو پرندے ہیں، یہ جو پیڑ پودے ہیں، یہ کلیاں جو ہیں، یہ ڈالیاں جو ہیں، یہ مست پون میں، یعنی مستی میں، خوشی سے اپنی رب کی تعریفیں کر رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. اور دن روشن ہونے لگا ہے، شب کی سیاہی رونے لگی ہے. اب رات کا اندھیرا جو ہے ختم ہونے لگا ہے، اب دن آ رہا ہے نا. دن کی طرف اب دن کی شروعات ہو رہی ہے، شبنم سے منہ دھونے لگی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں شبنم ہے نا، ایک قسم کا جو آسمانی تحفہ ہوتا ہے نا، وہ پھولوں پر، درختوں پر، اور جہاں کہیں بھی وہ رات کے وقت گر جاتا ہے تو اس سے اور خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا روشن ہونے لگی ہے، اور دنیا روشنی کی طرف صبح سویرے آفتاب طلوع ہو جاتا ہے، اور دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، چاندنی رنگت کھونے لگی ہے. اور اس وقت کیا ہے، چاندنی کی جو روشنی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، دن کی شروعات ہو جاتی ہے. باغ میں جا کر دوڑ لگاؤ، باغ میں جا کر دوڑ لگاؤ، سونے والو اب اٹھ جاؤ. اور ہے نا، بچے سویرے سویرے باغوں میں جاتے ہیں اور چہل قدمی کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مارننگ واک وغیرہ. تو سونے والو اب اٹھ جاؤ، بار بار یہی تلقین کی جاتی ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب اٹھیں، کیونکہ اب دن کی شروعات ہو رہی ہے نا بچوں. جاگ چکے سب لوگ ہیں گھر گھر. اب کیا کہا جاتا ہے، ارے ابھی بھی آپ سوئے ہوئے ہو بچے، ارے اٹھو 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 اٹھو. سب لوگ جاگ چکے ہیں. ہمک رہا ہے ننھا اٹھ کر، اور ننھا بچہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمک رہا ہے، یعنی مٹک رہا ہے، مچک رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، جھوم رہا ہے، خوشیوں سے جھوم رہا ہے. جانا ہے اسکول تمہیں، اگر وقت پہ پہنچو تو ہے بہتر. پہلے بچوں، اگر آپ کو اسکول جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وقت پر اسکول پہنچیں، کہیں دیر نہ ہو جائے نا. کہیں راستے میں کبھی ٹریفک جام ہوتا ہے، کبھی کبھار کسی کی گاڑی میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، یا وقت پر گاڑی نہیں ملتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم سویرے کوشش کریں گے اسکول جانے کی، اور ہم وقت پر پہنچیں گے اور اپنی تعلیم کا باضابطہ آغاز کریں گے. جاگو پیارو ہوش میں آؤ، جاگو پیارو ہوش میں آؤ، سونے والو اب اٹھ جاؤ. جاگو پیارو ہوش میں آؤ، سونے والو اب اٹھ جاؤ. تو عادل اسیر دہلوی کیا کہتا ہے، سونے والو جاگو اور ہوش میں آ جاؤ. تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی نظم جو ہماری سلیبس میں ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے آگے جو اس کی مشق ہے اس پر بھی دھیان دینے کی کوشش کریں گے ہم. تو آج انشاءاللہ اتنا ہی.